हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियांशी स्टडी सर्कल। आज ये वीडियो रे इतिहास रे किछि एमसीक्यू नहीं आसी चलतु ताहाको आलोचना करिबा। प्रश्न 1, केउठारे लोक माने जंगल आईन अमान्य करथिले? केउठारे ना सठिक उत्तर होला महाराष्ट्र। प्रश्न 2, केबे आईन अमान्य आंदोलन औपचारिक भाव प्रत्याहृत होइथिला? केबे ना उत्तर होला 1934 मसीह रे। प्रश्न 3, ओडिशा रे केउ स्थान लवण सत्याग्रह भारत द्वितीय स्थान अधिकार करथिला? केउडी ना उत्तर होला इंचुड़ी। प्रश्न 4, द्वितीय गोलटेबल बैठक केउठारे बसथिला? केउठारे ना सठिक उत्तर होला ऑप्शन सी लंडन ठारे 1931 सेप्टेम्बर 7 रु डिसेम्बर 1 मध्य बसथिला। एवं इंग्लैंड प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड कौन करथिले ना द्वितीय गोलटेबल बैठक रे अध्यक्षता करथिले। प्रश्न 5, महात्मा गांधी को अर्धलग्न फकीर बोली किए उपहास करथिले? के ना सठिक उत्तर होला ऑप्शन ए चर्चिल। केउठा ना द्वितीय गोलटेबल बैठक रे। प्रश्न 6, सीमांत गांधी रूपे किए परिचित थिले? के ना सठिक उत्तर होला ऑप्शन डी खान अब्दुल गफर खान। प्रश्न 7, गोपबंधु चौधरी केउ आंदोलन नेतृत्व नहीं थिले? क्यों आंदोलन ना सठिक उत्तर होला आईन अमान्य आंदोलन। प्रश्न 8, केउ चुक्ति अनुसार पृथक निर्वाचन मंडली व्यवस्था प्रत्याहार करा जायथिला? केउ चुक्ति ना उत्तर होला पुनः चुक्ति। प्रश्न 9, खुदाई खिदमत गार किए गठन करथिले? ना सठिक उत्तर होला ऑप्शन ए खान अब्दुल गफर खान। प्रश्न 10, कहा नेतृत्व में मणिपुर और नागा माने आईन अमान्य आंदोलन जोग देथिले? क्या नेतृत्व ना उत्तर होला रानी चौधरी, जे कि नागालैंड रानी थिले। नागालैंड रानी थिले। प्रश्न 11, इंचुर ठारे प्रथमे के लवण आईन भंग करथिले? के ना सठिक उत्तर होला ऑप्शन सी आचार्य हरिहर 1930 एप्रिल 13 तारीख रे। प्रश्न 12, 1931 मे मास रे श्रीजंग ठारे चौकीदार कर विरोधी आंदोलन रे किए नेतृत्व नहीं थिले? के ना सठिक उत्तर होला ऑप्शन डी गौरमोहन दास आउ तांको सहित थिले विद्याधर रथ। प्रश्न 13, द्वितीय गोलटेबल बैठक रे किए सभापतित्व करथिले? के ना सठिक उत्तर होला ऑप्शन सी इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड। प्रश्न 14, साइमन कमिशन केबे भारत रे पहुँचला? केबे ना सठिक उत्तर होला 1928 मसीहा फेब्रुआरी मास 3 तारीख रे। कोड पहुँचला ना मुंबई रे पदार्पण करथिला। उन्नीस भारत शासन आईन कार्यकारिता अनुध्यान करने 1927 मसीह 7 जन साइमन को अध्यक्षता साइमन कमिशन गठित होता। एथिरे 7 जन सदस्य थिले, किंतु एथिरे कौनसी भारतीय सदस्य नथिले। प्रश्न 15, लखनऊ ठारे साइमन कमिशन को विरोध करी हड़ताल करुवा समय निम्नलिखित केउं व्यक्ति पुलिस लाठीमार शिकार होइथिले? के ना उत्तर होला गोविंद वल्लभ पंथ एवं जवाहरलाल नेहरू मध्य लखनऊ ठारे पुलिस लाठीमार शिकार होइथिले। जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 16, निम्नलिखित किए लाहौर ठारे साइमन कमिशन विरोधी शोभायात्रा नेतृत्व नेउथिबा बेले पुलिस लाठी प्रहार द्वारा छाती गभीर भाव आघात पाइथिले? के
ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ 1928 ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 1929 ଡିସେମ୍ବର 31ରେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ? କେଉଁଠି? ନା ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 କେତେ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାନର ସେନା କୁହାଯାଉଥିଲା? କେତେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍। ସେମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଲୁଗା ଦୋକାନ, ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ଓ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ଆଦି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ବିଦ୍ରୋହୀ ନାମକ ବୁଲେଟିନ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା କଟକ। ବିଦ୍ରୋହୀଟା କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିପ୍ଳବୀ ନାମରେ ବୁଲେଟିନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା? ସମାଜ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଶା ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 21 କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1931 ମେରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ। ପ୍ରଶ୍ନ 22 1929 ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଏଠି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଓ 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 23 ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ? କିଏ? ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ନେଇଥିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଗଞ୍ଜାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 24 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବାହିନୀଟି ଓଡ଼ିଶା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ? କେଉଁଠି? ନା ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ବାହିନୀ ଥିଲା, ପତିତ ବାହିନୀ ଥିଲା, ଗଞ୍ଜାମ ବାହିନୀ ଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖାଟି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 25 ଗୁଜୁରାଟ ଦାଣ୍ଡି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ତୁଳନୀୟ? କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି। ପ୍ରଶ୍ନ 26 ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରେନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଲର୍ଡ ୱେରିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରେନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 27 ନିମ୍ନଲିଖିତ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଯାଇନଥିଲେ? ରମା ଦେବୀ ଯାଇଥିଲେ, ମାଳଦେବୀ ଯାଇଥିଲେ, କୋକିଲା ଦେବୀ ଯାଇଥିଲେ, ଉଷା ଦେବୀ ଯାଇନଥିଲେ। ଏଠି ଆଉ ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ମହତାବ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 28 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କାହାର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା? କାହାର? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ସାଇମନ କମିଶନ। ପ୍ରଶ୍ନ 29 1929 ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। ପ୍ରଶ୍ନ 30 ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 1930 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ 31 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? କେଉଁଠିକୁ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଇରମ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାବେ କିଏ ପାନା ଉଠାଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ବିନୋବା ଭାବେ। କେବେ? ନା 1940 ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ପ୍ରଶ୍ନ 33 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା? କେଉଁଠି? ନା କାଗଜ ନୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 34 1942 ଅଗଷ୍ଟ 7 ମୁମ୍ବାଇ କଂଗ୍ରେସ
साधारण अधिवेशन सभापतित्व किए सभापति किए करथिले ना उत्तर हला मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये अधिवेशन से भारत छाड़ आंदोलन व्याख्या करथिले। प्रश्न 35 भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन किए भारत छाड़ प्रस्ताव आगत करथिले के पंडित जवाहरलाल नेहरू आगत करथिले एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल यह समर्थन करथिले। प्रश्न 36 पाटना सचिवालय क्यों माने जातीय पताका उत्तोलन करथिले को माने ना छात्र माने कोना पूर्व द्वार रे पूर्व द्वार रे 1942 अगस्त 11 तारीख रे। प्रश्न 37 भारत छाड़ आंदोलन समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री किए थिले के ना उत्तर हला चर्चिल। प्रश्न 38 लक्ष्मण नायक को केबे फांसी दे जाइथिला ना सठिक उत्तर हला 1943 मसीहा मार्च मास 29 तारीख रे। कोडे ना ब्रह्मपुर जेल रे जने जंगल रखी पिटी पिटी हत्या करथिवा मिथ्या अभियोग रे पुलिस लक्ष्मण नायक को गिरफ्त कर ब्रह्मपुर जेल को पठाइथिले एवं ब्रह्मपुर जेल रे ही 1943 मसीहा मार्च मास 29 तारीख में फांसी दि जाइथिला। प्रश्न 39 पापड़ाहांडी ठारे लोक माने केउ कार्य करिबा पय एकत्रित होइथिले। प्रश्न 39 पापड़ाहांडी ठारे लोक माने केउ कार्य करिबा पय एकत्रित होइथिले केउ काम ना थाना ध्वंस आ टोलो ध्वंस मध्य जहाँ 1900 माने पापड़ाहांडी गुलिकांड 1942 अगस्त 24 रे होइथिला जार फलस्वरूप 15 जन व्यक्ति प्राण हराइथिले 15 जन व्यक्ति प्राण हराइथिले। प्रश्न 40 ब्रिटिश शासन विरोध में महात्मा गांधी शेष गण आंदोलन केउंठी थिला ना उत्तर हला भारत छाड़ आंदोलन। प्रश्न 41 1939 अक्टोबर 22 कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में इंग्रेज सरकार क्यों घोषणा निंदा करा जाइथिला केउंठी को ना उत्तर हला भारत को स्वायत्त शासन अधिकार दिया जिवो ऑप्शन डी। प्रश्न 42 तालचेर रे भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व किए नहीं के ना उत्तर हला पवित्र मोहन प्रधान और ढेंकानाल रे वैष्णव चरण पट्टनायक नेतृत्व नहीं। प्रश्न 43 व्यक्तिगत सत्याग्रह समय 1941 मसीहा सुधा केते जन सत्याग्रही गिरफ होइथिले केते ना सठिक उत्तर हला ऑप्शन बी 25,000 रु ऊर्ध्व। प्रश्न 44 भारतीय स्वाधीनता संग्राम सम्राट बोली काहाकू कहा जाउछे काहाकू ना उत्तर हला महात्मा गांधी। प्रश्न 45 केबे इंग्रेज सरकार अगस्त दान घोषणा करथिले केबे ना उत्तर हला ऑप्शन बी 1940 मसीहा अगस्त 8 तारीख। प्रश्न 46 निम्न मध्य केउंटी अगस्त दान सुविधा अंतर्भुक्त नथिला स्वायत्त शासन क्षमता संवैधानिक सभा गठन कार्यक्रम संप्रसारण एगुड़िक थिला विदेशी द्रव्य वर्जन एटी नथिला। प्रश्न 47 कांग्रेस मुंबई अधिवेशन रे ओडिशा रु केउ नेता जोग देई फेरिले केउ नेता ना उत्तर हला सुरेंद्रनाथ द्विवेदी और मालती चौधरी केबे ना 1942 मसीहा अगस्त 11 तारीख रे। प्रश्न 48 भारत छाड़ आंदोलन समय गांधीजी को केउठारे बंदी कर रखा जाइतिला केउठारे ना पुनार आगा खां पैलेस ठारे। प्रश्न 49 भारत छाड़ आंदोलन प्रथम केउठारे शुभारंभ होइतिला केउठारे ना उत्तर हला महाराष्ट्र। प्रश्न 50 क्रिप्स मिशन केबे भारत आस्तिला ना सठिक उत्तर हला 1942 मसीहा मार्च मासरे। प्रश्न 51 फरासी राष्ट्रीय विप्लव केबे होइतिला ना उत्तर हला 1799 मसीहा।
ପ୍ରଶ୍ନ 52 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ରକ୍ତ ବାହିନୀ, ସଂଗ୍ରାମ ବାହିନୀ ଓ ମରଣ ବାହିନୀ କାହିଁକି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କାହିଁକି? ନା ପୋଲିସର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 53 ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 54 କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କର ବା ମର ଧ୍ୱନି ଦିଆଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠି? ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଶ୍ନ 55 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରାଯାଇଛି? କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚିଲ। ପ୍ରଶ୍ନ 56 ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ କେବେ ମୁମ୍ବାଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ? କେବେ? ନା 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 11 ତାରିଖରେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 57 କାଇପଦ ଡାକଘରେ କେବେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କେବେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 58 ଧାମନଗରଠାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଶ୍ନ 59 କର ନ ଦେବା ପାଇଁ ଇରୋମ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ କେବେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖରେ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପରି ବେବା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 28 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 55 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 60 ପରି ବେବା ନାମକ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁଠି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଶ୍ନ 61 ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ କେବେ ପୁଲିସ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା? 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖରେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 10 ବା 11 ଜଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 62 କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ 63 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି। ପ୍ରଶ୍ନ 64 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଗିରଫ କରି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ପାଟନା। ପ୍ରଶ୍ନ 65 କେଉଁଠାରେ ଥିବା ୱାୟାରଲେସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା? କେଉଁଠି? ନା ମୁମ୍ବାଇ।